خب درود عرض احترامات برادر و هموطنان. امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. هموطنان به نهایت عزیز و گرامی، امروزه کمی درباره بگیم ورزش صحبت میکنیم. البته که ورزش هم خیلی بگیم که یک چیزی خوب است. در خودی بگیم تا امریکا رفتن ورزشگرای ما. بیچاره مردم تاجیک بسیار یک بگیم بالای سرش مشکلی کلان داره. یک سنگ وزمینی است که تمام راه این ملت بستگی نمون امام علی رحمان است. اگر همین امام علی رحمان نمی بود، ولی من باوری داشتم در 32 سال استقلالیت تا کیهان می رفتن مردم تاجیک، مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان. اما متاسفانه یک سنگ بزرگی که در دوش این ملت، در دوش این مردم و در پیش این مردم، در چشمان این مردم یک سنگ سیاه هست. این امام علی رحمان است. و ما بیشتر از امام علی هم مینالیم، اما متاسفانه بسیار مردم ما هم مثل همون بگیم که امام علی فکر رانی دارن، یعنی عقلشون، فهمیشون مثل همین امام علی هست. نمیفهمم چرا. خلاص لایق رجبов یکی از جوانان از تاجیکستان، ورزشگر بگیم، یعنی در همون محاربه خود باخت کرده است، نه برده است. البته که این مبارزه است، این برد داره و هم باخت هم داره. در رادیوی آزادی در این مسئله بگیم چاپ کرده که لایق رجبов یعنی با همون رقیب امریکایی خود یعنی باخت کرد، نتونست بریده. و بعضی فکرها بگیم اشتباه نمیکنیم، برای اونکه اونو را مغز سرشون در جوش اونجا جلوتکه اونجا گه میشه و اوقات اونجا میخرن، اوقات در سر حل میکنن و در جلوتکه نه. سو گپای قبه نوشتگی هستن. اما گویا که خطاگیش همی بوده است او در دنگره تولد شده است. امام علی رحمان پولی نمیدونم پامیر و درواز و ونج و بدخشان گرفته از گه خواست آدم سوزه، یعنی که لایق رجب یک گه گفتگی است. خب ای یکی دیگهش باشه بگیم در این انا خلاص سنگ زدگی هستن یک دو سه نفری در همونجا بگیم، یک بگیم که نفرت دارن همون ورزشگرای ماده. برادرای عزیزم بعضی وقت کامنت میکنین، من باوری دارم در حولی زندگی میکنین اکثرتون، یگان تد بچه های سکسیا نیستین همون کامنت میکردگی. اگر نو سکسیا نیومده باشه، من 100% باوری دارم شب توالت رفتن در همراهتون زناتون میبرین یا اکتون یا یگان کسا بیدار میکنین خی نگاه کده بیست من در اوجا برینم، یعنی در تنهایی ریدن میترسین. ولی که یگان محاربه برآمدن در اون میدان، در اون امریکا برآمدن، در اون جا رفته رسیدن با همون تلاش خودش. بعد همون مردمی که بگیم که بعضا گپایی که با پولهای نمیدونم بدخشان و پول سوغد و نمیدونم رشت دیگر جا را
پولش قطعی لایق رجبов спортсмен شدهست. یک چیز است برادر عزیزم، ببینین هموطنان به نهایت گرامی، بسیار من متاسفم که شما را در پاسپورتتون درست بچه نوشته گیرنده، میفهمید؟ این همه چیز بسیار سخت بگیم متاسفی داره که در پاسپورتتون بچه نوشته گیرند و امید میکنن پدراتون مادراتون وقتی به دنیا میاین هوس میکنن که من بچه به دنیا آوردیم، بچه میگن، اما بعدی کلان شدن بگیم که فعلی بچگی نداریم. میفهمید نمیرم متاسفانه همون هر چیزی هست نیست یک جوان تاجیکستان است این اول. بله من میدونم که شما را در ملتش بگیم نفرت داره، اما جوان تاجیکستان است، جوان تاجیکستان است و کدامید میگین از پول از دیگر چیز اول اثبات بیارین که همون انسان از همون حکومت یا از کدام یا از امام علی یا از دیگر کس بگیم که پول گرفته باشه. من بسیار حالت متاسف بگیم همین میشه و برای من که خفه نشین من سیاستمدار نمیبینم در میدان. وقتی چوتکا گپا بگم کارت کش نیست سیاستمدار. اون فرهنگ و مدنیتی که شما دارین میخواهین سیاست برین، این سیاستمداری نیست. اگر خلق سیاستمداری باشه پس در دنیا دیگه هم سیاستمدار است. سیاستمدار باید صفت مردی داشته باشه. اولین چیزی سیاستمدار انسانی هست که آدم ها را جدا نمیکنه، یعنی بگیم که همون قشرها را جدا نمیکنه. نوع انسان ها را بگن که سیاستمدار است. من نمیفهمم برادر عزیزم، همون مسئولیت خیتون کده گشتن بگیرین، کار خیتون خوبتر است. نمیدونم چی بدم عموما همون در حیات روزمره زندگی میکرده کار ای پای همون کارشین وقتی که نمیتونین یک چی را نمیفهمین یک چی را که چی است چی نیست لوچی همون بگیم همون هر روزه کارتون خوب است بکنه زندگیتون را بردن بگیریم. این سیاست هم در بین مردم ما مثل یک مسخره شد موند. امروز اومده من سیاستمدارم اما در حالت و حد حرکت هایی که او داره در بگیم داخل همون مجازی ها باور کنین یک دیوانه و حد حرکت نداره، یک دیوانه و حد حرکت نداره. خلاص دوستای عزیزم در داخل سپارتمنت ها بگیم که یک چند تا سپارتمنتی هست که самостоятельно بگیم که خستگی هستند تو همه جره بگیم همه ایده همون انسان ها ده من بسیار احترام کلان دارم. یکی محمد جون است، یکی بگیم که لایق است بگیم و این انسان های هستند که به کمند خستگی هستند. میدونید به یگان کمند به یگان پدشکه به یگان امه بازی و خوله بازی و تقای بازی خستگی انسان ها هستند و تو همین درجه را رفته رسیدگی است. حیات خودشون سلامتی خودشون بگیم زیر خطر میمونن که اونجا میزنند، مایب شدنت ممکن است، کور شدنت ممکن است، کار شدنت ممکن است، بگیم دیوانه شدنت ممکن است، هر چی شدن ممکن است. یعنی هر اسپارتمنت و یاندش هم میبینه چی میشه. خاص برای خاطر نام تاجیکستان و بیرق تاجیکستان برداره. همون جوانو میرم یک روز باخ کرد یک گروه نمیدونم میگم که просто жалко که در پاسپورتتون موژیک نوشته گیده، درست همون را
женщина мекардан, мужчина женщина аст ку галичкаша дар женщина мемондан хуб буд барои. яъне санг задан, масхара кардан, ё олуча хӯрда буд, қурт шакаро хӯрда буд, олуча хӯрда буд, бигем як ӯ рӯзо бурда буд ҳаматон рақсу бозӣ мекардем ки шери нар ва имрӯз мехезем ин стили қанчиқӣ аст. Ман открыто бигӯм, ин стили қанчиқӣ аст ки бигем як спортсменте ки бохт кард мехезем дар болош бигем ҳаматон туф кардана намедонем масхара кардана сар мекунем. Бозам такроран мегӯм дар ҳавлӣ зиндагӣ мекардагӣ, дар қишлоқҳо зиндагӣ мекардагитон беёрдами касе шав навтараф рафта рида наметонем, духтон дар ридантон хватит намекунад ки ҳо бихезем пишти хона бигзарем биринем. Бояд як кас биya нигоҳ карда беста ки ту биринӣ. мефаҳмем мира? яъне то инаи дараҷара бигем ки духотон шикастагӣ инсоное аст ки ҳатто ки дар пишти хона гузашта ридан дар шав метарсӣ. яъне ӯ мардак рафтааст ӯ лави уқёнус ба номи бигем ки аз номи Тоҷикистон ва бигем ҳарчи ҳаст нест бохт, дилшикасташ накард, падешкаш кард. наврӯзам Муҳаммад Наимов бохт, падешка кардем, дилшикаста нашава. гуфтем бародари азизам, беҳтарини ту қаҳрамони моӣ. ӯ муҳим нест ки ту уҷа бурдӣ бохтӣ, муҳими аст ки ту бидӣ дар уҷа номи Тоҷикистон, яъне номи Тоҷикистон дар майдон буд. ман намефаҳмам шумо баъзеётон чӣ хел тарбия ёфтагӣ. яъне ба ҳама мардум тааллуқ надорад, ба ҳамун комментаторое ки ҳамун комментое ки дар ҳаққи як ҷавон бигем ки ӯ инсон худаш дар як ситуатсия аст, агар комментора бихона вообще нафраташ бо ба мардум зиёд мешавад, ба ҳамин халқ. медонем барои чи бештар бигем ки ҳамун мардума нафратша бедор кардан, ин ҳам хеле пидарразот бедор кардан. ман хусусан барои ҳам мардуми тоҷик гуфтанӣ ҳастам ки ва ҳам хеле инсонотона бигем тарбия кунем ва биқапен дар пештон боша, абаснават куна ва бишнонениш як бор, намедонам як бор дар ягон устали мардакӣ бишнонениш, бишина як бор дар устали мардакӣ. як бор дар гапи гуфтагиш ҷавоб додана ёд бигира ки наиҷа не гапа гуфтӣ бояд чӣ кор кунӣ, ҷавоб бидӣ. масалан хел нест, ин хубтар мешава, ман фикр кунам. ва Муҳаммад бигем ки лоиқ хай бародар муин команда дора, бигем ки ӯра мегем падешкаш тағои амакиёш падешка карда дар уҷа овардагӣ ҳастанд то ӯ дараҷара бигем тағоиёш спортсментанд. дигар инсоно гирди атроф доранд, аммо ино бегирди атроф дар уҷа рафтагӣ ҳастанд бе ягон падешка. ҳоли историяи рафтани инсонҳоро то UFC-ра бибинен, киҳо ӯра бурдагӣ ҳастанд то уҷара, чӣ қадр пуло расход кардагӣ ҳастанд ва историяи ёро бибинен. ин мардакҳо ба меҳнати хичон то уҷа рафта расидагӣ ҳастанд. барои ҳамон ин инсонҳоро бояд қадр кард, ин инсонҳоро бояд эҳтиром кард ва эътироф ҳам кард. хафагиш нест. дар Россия агар ягон шинос надошта боша, ягон квадрат чикатур нагирифта боша, намехези Россия намера. яъне ки ҳатман бояд дар уҷа як шиносат боша, утра буга биё пропискат мекунам, хонат ҳаст, иҷада зиндагӣ мекунӣ, увери намехези мераи дар уҷа, набоша намераи. не ки Амрико дар як майдони бигем тамватан рафта даромадан, ин коре нест ки ма ва ту битонем ин кора карда. барои ҳамин ин ду ҷавоне аст ки воқеан ҳам боиси бигем эҳтирому эътироф ҳастанд. ҳами ҳарди ҷавон лоиқ Муҳаммад ҳардаш бисёр бигем ки бачаҳои хубам ҳастанд, бачаҳои баақлам ҳастанд, бачаҳои ба фарҳангу ба маданият ҳам ҳастанд ва бачаҳои спортсмент ҳам ҳастанд ва бачаҳое ҳастанд ки худошона то ҳамуҷаро бурдагӣ ҳастанд. ин чизҳоро қадр кунем, хуб нағз қадр кунем.
و در هر جایی هست همین спортсмен بگیم که ما همه وقت любое время ما президент هم اینو бойцой президент میشوم лично من کماقل باشم گادو باشم در کوچکو اما هر دیمیره поддерживать میکنم بالچکش میکنم هرشم تو قدر امکان برادر لایق انا لایق جان بلم اونجا میشک گپگا چمچه کوچگلان گپگا اهمیت بری yurmagin jon. Aytaman ki bir xil tualet borishga 4 ta balasi bu hozirga davr xotinini o'tadi. Chunki xotin yur bu qaragin men chichay deb. Kuni bo'lsa ne kommentariyaga zo'r yozadilar. Shuncha g'ayratlari bu. Shuning uchun jonim bularga ahamiyat bermagan bo'lam. Sen o'zi asli qahramonsan jonim. Sen Muhammad, sizlar asli qahramonsizlar, asli boyetsizlar. Sizlarga agar u shans bo'lgan edi, boshqa odamlarga bor shans, sizlar boshqalardan o'tib ketdingiz. U har kuni odamlarning tilini ustiga nomi aylanadi-ku, sizlar ulardan zo'rsizlar. Shuning uchun jonim cho'chog'ingga g'am bo'lmasin, o'zim sho'raman. Aravasini yo'qotganini o'zim aravasini tovuq qo'liga beraman, haydab ketadilar. Sen haqiqatan chempionsan jonim. Sen qahramonsan. Kim qadrini yetmay qotog'ingni yesin. Aytamanki salgina mana shu shans yo'q jonimki men o'zim seni o'zim qarab o'zim yaningga tursam. Mana shu shanslar yo'q uykoysa. Ey jonim gazini bo'lsa bergan. O'zim sho'raman, qo'rqma. Endi ahmoq odam dunyoga ko'p. Mana shunaqa ahmoq odamlar dunyoga ko'plarki, mana shu aytamanki o'zi kechasi to'ra kelib uyni ketiga chiqishga borganda qo'rqadi-yu. Kommentariyaga kirib bulbullarga o'qiydi, har narsa deb yozadi. Gazini bo'z jonim alanga qarab. Seni qadring baland. Qimmatim. Bo'kir turibsiz sizga o'zim sho'raman. Vaqti keladi, xudo xolasa qolgan qalliqlar to'ra keladi, tiriladilar. Qolganlar o'lgan, o'liq qalliqlar, bular o'lik yuribdilar. Hala nima deydi ruslar? Живой trup deydilar-ku. Bular o'lik yurganlar. Ularga qarlarga nom bersang, bo'ldi, tamom. Kemron konsert bo'lsa, borib o'ynaydilar bichi. O'yinni yaxshi ko'radilar. Qolgan qalliq shunaqa bo'lgan hozir. Bular men o'lik qalliqlar deyman-da, tirik yurgani neki o'lik. Bugun qalliqning istoriyasini o'zbek oladi, u soladi, bu soladi, qalliq o'zi o'tiribdi. Alin qalliq qo'y boqaydi, o'zi qo'yga o'xshab qolibdi jonim. Gangrib qolganlar qalliqlar qarasan. Bu ketishidan aniq bugun erta tarixga aylanadilar o'zlari. Salomat bo'lsin do'stlar azizim. Javonlar adasi gerekli har یک انسانی که در ساحه سپورت است این برای آبروی بگیم که برای آبروی موت است، برای غرور موت است،
фардо барои ибрати наслҳои мо ҳаст ки ҳамин хел бигем ки акаҳо доштан, ҳамин хел бигем бобо доштан ки мисол қаҳрамон буданд. ҳамиде ҳамун инсоное ки дар пишти хона ридан дар занотона бедор мекунем ку хезанак нигоҳ карда бесма биринам уфта дар комментариҳо хелишни бигем ки санг назанем, хусусан спортсментомона санг назанем. Дар ҳар соҳа боша, ҳар чи боша набоша, спортсментомона санг назанем. Максимал падешка ки наметони падешка биҷиқиш бишӣ тамом. Просто биҷиқиш бишӣ че мавзӯе ки негатив менависӣ. баъд ҳамун негатив нависо мардак хай ки шумо сифати мардакитон дар ки ҷо аст охи мардак мехеза гуфти ҳамун гапо ҳам хеле гапо менависа. Аксои хитон қати бибироем бинависен ҳамун чизоро. Фардо ай пешаш бибироен баъд ай пешаш бибироен баъд ҷавоб битен дар комментариятон ҷавоб дода битонед. Айда ман гуфтам ки карта бикушоем барои спортсменто дар барш бидагиҳо ҳами 1 сомон боша 1 сомон бисёр не 1 сомон моҳона т ма дига инсон 1 сомон партоем 1 миллион 1,5 миллион мардак аст. 1 сомони партоя 1 миллион сомон мешава як моҳ дар барои спортсменто, барои рушди спортсменто, барои пешравии спортсменто, толор, хӯрок, намедонам рава биё, зист, самолёт ё 1 миллион кор дора. 1 сомони партоем, як карта бикушоем, 1 сомон мардак ҳасти партоем. Фардо ҳамун лоиқам битона ки додаритра, фарзандитра, намедонам Муҳаммад битона ки фарзандитра ки бигира пешашда. барое ки боша агар финанс боша фарзандитра мегира мебара. Ӯ худаш хича ҳилла карда рафтеста. Ӯ ҳам орзу доранд ки дар о арена бигем ки гирди атрофушон да при бачаҳои тоҷик боша, тоҷикистонӣ боша, мард бачаҳо боша, спортсмен бачаҳо боша. ӯ намехоҳанд тоҷика шикаторчик бибинанд, тоҷика аробакаш бибинанд, ӯ мехоҳанд тоҷика спортсмен бибинанд, не ки ӯ надоранд шароите ки фарзандитра, фарзанди мара ё фарзанди як каса ё додаритра ё худитра як тата ки файрод кунанд баранд дар оҷа тамрин кунӣ қатиш. Финанс дар корай барои тамрин. Не ки отай тия сомон дух намекуна партоя дар як карта бикушоем. ё акай ти дух намекуна як сомон партоя моҳона 1 сомон дар ӯ карта барои рушди спортсментои мо. Намекунем. аммо баъд мегӯем ки чӣ байна мо бачаҳоро файрод намекунам. барои бачаро файрод кардан пул дар кор аст, ҷои хобитра додан дар кор аст, зиндагӣ та амрико аст, қимат аст уҷо, аврупо амрико қимат аст. масрафи як инсон бигем ки моҳона 700-800 ҳазор доллар масраф мешава. оддитарин зиндагӣ дар ҳоли киҷор аст ба спорта. ӯ тамрини спорт, питани спорт, ҷои хоб бигем, шароити спорт, либоси спорт. медонӣ чанд қадр расход мешава. ман бигӯм ки 1 сомон партоем, 1 сомон дар ҷои ҳамин негативат 1 сомон метавонӣ картак бикушоем барои падешкаи спорт ММА, хусусан ҳамон бигем ки спорти UFC ММА да бикушоем картара партоем 1 сомон парто бисёр не. ду худ намераса на хита на отата 1 сомон партофтанда барои падешка. мефаҳмед? неки негатив да зурем навиштанда. агар оли мо ин кора кунем шояд баъди 2 сол 3 сол баъд дар бари бигем Муҳаммад лоиқ як командаи бузург шава, як командаи бузурги тоҷикӣ шава аз Тоҷикистон бачаҳо, чӣ лаққаи бачаҳо боша, қалғо боша, тоҷико боша. кай шумо дар як коса овқотхӯрира ёд мегиред? кай токая бини таид ҷинҷ мекунед на омадем то ҷои расидагимон ҳамин ҷо омадем расидем ба ҳамеди бини ҷинҷ кунимо. ман намефаҳмам кадоми та насли пайғамбарен шумо намедонам, насли Исусен, насли Муҳаммаден намедонам. хитона кадом насл ҳисоб мекунед намедонам. не ки ман хидмаи инсон ҳисоб мекунам. ё мо як мешем ё ки нам хеле кашокаш мекунем. ман намефаҳмам ки халқои мо ба фикри мурдагиан худо раҳмату мағфиратшон кунад ё агар зинда мебуданд. ман хеле адаташ адресоша дорам чӣ кор мекунанд, чӣ коро кардестанд.
ӯ баъд хатиҳо баъд алоҳида оли суҳбат карданем ба ӯ корои кардагишон. мо дар обществои қалиқ кунтӣ раҳ наметем. ҷойи мраз, ҷойи паскуда, ҷойи мошенник, и хеле инсонура мо раҳ наметем. Ман лично раҳ наметам. инсони паскуда ёки қалиғе ки паскуда боша дар обществои қалиқ зиндаги карданда ӯ дар таи замин зиндаги кунад. ман паскудараку дар обществои қалиқ дидан намехоҳам, и намебинам. паскуда пайдо шид, ман ҳамрӯз ӯ дар рӯи замин намегарда, бирава дар таи замин бигарда. ҷойи инсони паскуда аз қабилаи қалиқ болои замин нест. ман ҳам хеле шиттат мекунам, барое ки як паскуда метавона чанд кас дигара паскуда куна бикаша. як шансҳое буд ки пештар дигар бародаро аз даст додаги ҳастанд, аммо бигем ки бояд контрол бояд боша. беконтрол намешавад. ман чанд бор гуфтам, якчанд бародарое ҳастанд дастойна братчикои хидматстанд, чанд бор пацанако гуфтам ки бояд контрола бигирем, тамом дигар хеле не ки сар бити қалиқ дар ҳар ҷо чизе гӯи фора хӯрда бигарда. фардо кияи қалиқ кадоми дар номи қалиқ меёрад доғ мерасона, ӯ дар болои замин гаштан дақ надорад. мо паскудара дар қабилаҳомон раҳ наметем. бояд нахе условия бошад. демократия ва чим чи намедонам, ё намефаҳманд, на демократияра медонанд, на дигара медонанд. мешавад то ҳамрӯза мерасем ки ҳам хеле як услубое ки як контроло боша. дар вақташ бобомон ҳам хел будам, бовар ка як кас як нарушение мекард, ҷамъ мекардан, файрод мекардан, дар кунуш бигиз метиқидан ки як бор дига ҳам кортам мебинем, баъд хафа мешем. зинда бошен дӯстои азизам. худо раҳмати қалғо шумоам зинда бошен. агар ягонҷода шинавида мондем. ҳамин инсоне ки ҳимояи хича карда наметавонад, инсоне ки ҳимояи миллати хича, насли хича карда наметавонад, инсоне ки кунлес аст, ӯ мурдагӣ асту, ӯ зинда нест. инсони тарсу аст, инсони беғайрат аст, инсоне ки бигем дар ҳамон қавму қабилаи худаш эътибор надорад. ӯ инсон мурдагӣ аст, просто ходячий труп аст, халос. инсоне ки ояндаи фарзандша эътибор надорад. инсоне ки намедонад ки ояндаи фарзанд чӣ мешавад, дар куҷо зиндагӣ карда истодааст, ояндаш чӣ аст. як фарзандшам ранги худаш мешавад. инсоне ки дар ҳамун зиндагии пасти худаш розӣ шудагӣ аст, ӯ инсон мурдагӣ аст. худо раҳмату мағфират кунад инсон. падруд то ба дурудҳои дигар. поддержка кунед, лойқа комент марда кен дар фейсбукот, дар инстаграмот, дар ютубот, дар намедонам тиктокот, кадомет ки марда кен сурати спортсментомона монен, лойқа дигара бинависен. ба пеш поддержка даем, қатитем. ва вақти соати шава ки мо як картае бикушоем барои ҳамо спортсменто, хусусан бигем ки мардам духш мерасид. агар инсон партоя то чанд мо спортсментомона зиёд кунем, чӣ дар UFC боша, чӣ дар дигар ҷош боша, спортсментои мо бояд зиёд боша. чанд қадар зиёд спортсмен дошта бошем бояд. падруд то ба дурудҳои дигар.